دونك في هاد الفيديو غنبداو الكور ديال تريونغل ايزوميتريك اي تريونغل سومبلابل. في الفيديو الفايت كنا شفنا اون سورت دانتروداكسيون ا سو شابيتر. دونك تريونغل ايزوميتريك المثلثات المتقايسة اي تريونغل سومبلابل المثلثات المتشابهة. غنبداو بتريونغل ايزوميتريك. Définition. Deux triangles sont dits isométriques si leurs côtés sont 2 à 2 de même longueur, ça veut dire isométrique. دونك باش نقول ان مثلثين متقايسين يكفي ان الاضلاع كل ضلع في واحد المثلث يكون متقايس مع ضلع في المثلث الاخر. دونك conséquence, ces deux triangles sont isométriques alors leurs angles sont égaux, ça veut dire isométriques, 2 à 2, et leurs aires surface sont égales. بالنسبة للفرق بين ار و سيرفاس راه كاين فرق في الاستعمالات ديالنا كنخلطو بيناتهم. دابا شنو هو الفرق بيناتهم؟ هو بحال الا اعتبرنا داكشي اللي واقع نيت بين ان سيغمون و لا ديستونس. بحال الا اعتبرتو واحد السيغمون سميتو ا بي. دونك السيغمون دونك الا غتكتب له النون ديالو غدير ا بي غدير لي كروشي. دابا هذا شكل هندسي سي اون فيغور جيوميتريك، ولكن القياس ديالو بحال الطول ديالو لا لونغور دو سو سيغمون سي لا ديستونس ا بي. لا ديستونس سي ان نومبر. دونك شوفوا الفرق في الاسماء، هذا كنديروا لي كروشي زعما لا فيغور جيوميتريك، وملي ما كتكتب ا بي بلا لي بارونتيز بلا لي كروشي هذا سي ان نومبر. دونك لا ديستونس هذا لو سيغمون. راه لا ميم شوز بور l'air et la surface. La surface c'est une figure géométrique. كنفترضوا هاد لا سيرفاس بحال ان سيلندر غير حيدنا منه واحد الجزء. دابا نقول هادي هي ديك لا سيرفاس. والقياس ديالها هو لعب. المهم راه حتى من الخلف هاد لا غيكون بالمتر كاري، المهم بشي يونيتي ديال لا سيرفاس، متر كاري او بيان سنتيمتر كاري. دونك في الشكل وقلنا دو تريونغل سون دي ايزوميتريك سي لور كوتي سون 2 à 2 دو ميم لونغور، يعني كل ضلع في واحد المثلث راه كاين اللي متقايس معاه في المثلث الاخر. دونك ا بي لا ديستونس ا بي est égale à la distance EF. Donc on a déjà, j'ai codé l'égalité des distances dans les deux triangles. BC, FG, AC, EG. Donc l'angle BAC, Zawi BAC, il est isométrique avec l'angle FEG. ABC, A, B, C, avec E, F, G. ACB avec EGF. Où la surface ABC est égale à la surface, même l'air, car ça donne à l'air du triangle ABC est égal à l'air du triangle EFG. دونك هنا باش نسامبليفي لي شوز رسمت المثلثين بنفس الوضعيه، ولكن في التمارين راه يقدروا واحد من هاد المثلثين يدوروه، يعني غيستعملوا لا روتاسيون او بيان لا سيميتري اكسيال كيف ما شفنا في الفيديو الفايت. في هذيك الحاله شويه غيكون شويه صعيب باش انك تعرف كل زاويه شكون هي النظيره ديال في المثلث الاخر، يعني بغا شويه ديال التركيز. نفس الشيء ثاني بالنسبه للاضلاع باش تعرف كل ضلع شكون هو النظير ديالو في المثلث الاخر.
غنشوفوا الآن les cas d'isométrie حالات التقايس. Donc la première propriété, donc c'est le premier cas d'isométrie. Donc هنا غنستعملوا les trois côtés. Ces deux triangles ont leurs trois côtés respectivement de même longueur, alors les deux triangles sont isométriques. Donc إلا كان عندنا مثلثين كل ضلع في واحد المثلث متقايس مع ضلع في المثلث الآخر، راه هاد المثلثين غيكونوا ايزومتريك، غيكونوا متقايسين. دونك كلشي الأضلاع ديال هاد المثلث خاصهم يكونوا متقايسين مع الأضلاع ديال هاد المثلث. جوج راه ما كافينش. دونك نكتبو donc la distance AB est égale à la distance EF, la distance BC avec FG et AC avec EG. Deuxième propriété. Donc c'est le deuxième cas d'isométrie, الحالة الثانية ديال التقايس. Un angle compris entre deux côtés. Donc في كل مثلث غنستعملو زاوية مع الضلعين المحاذيين لهاد الزاوية. Donc ces deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés respectivement de même longueur. Alors les deux triangles sont isométriques. Donc في الشكل donc on a l'angle ABC est égal à l'angle EFG. AB, la distance AB avec EF, BC avec FG. Donc là, on a les trois égalités. Donc on a le droit de déduire que ces deux triangles sont isométriques. Donc on a les propriétés qu'on s'améliore les exercices qu'on s'améliore pour démontrer deux triangles qui sont isométriques. Donc la troisième propriété, c'est le troisième cas d'isométrie. Deux angles adjacents à un côté. Donc on a غنستعملو في كل مثلث زاويتين وداك الضلع اللي بيناتهم اللي محصور بين هاد الزاويتين. Ces deux triangles ont un côté de même longueur adjacent à deux angles respectivement de même mesure, alors les deux triangles sont isométriques. Donc la figure, donc on a le côté BC isométrique avec FG, ça veut dire que la distance BC est égale à la distance FG. L'angle ABC est égal à l'angle EFG. Et ACB avec EGF. On passe maintenant à la deuxième partie, les triangles semblables. المثلثات المتشابهة. Définition. Dire que deux triangles sont semblables signifie que les angles de l'un sont égaux aux angles de l'autre. يعني الزوايا ديال المثلث الأول خاصهم يكونوا متقايسين مع الزوايا ديال المثلث الثاني. On dit aussi que les triangles sont de même forme. عندهم نفس الهيئة. دونك هنا عوض ما نخدم الكلمة ديال إيغو كان بإمكاني نقول إيزوميتريك. دونك ردوا البال les côtés ne sont pas deux à deux isométriques. الأضلاع راه ما متقايسينش ديال هاد المثلثين. لماذا؟ لأن استعملنا التكبير والتصغير, l'agrandissement et la réduction. Donc pour passer du triangle ABC au triangle EFG, on a utilisé l'agrandissement. Donc افترضوا أننا ضربنا les distances, المسافات ضربناهم في واحد لو نومبر K. Un nombre qui est strictement positif. ما حد les distances ملي ضربناهم في K كبارو, يعني هاد K supérieur ou égal à 1. Donc كاين احتمال باش انه يكون كيساوي واحد. K il peut être égal à 1. Donc في هاد الحالة راه غيكونوا لي دو تريونغل ايزوميتريك, حيت الا ضربتي لي ديسونس في 1 يعني ما غيتغيروش, يعني لا ديسونس AB غتكون كتساوي لا ديسونس EF et la même chose pour les autres distances. Donc ces deux triangles sont isométriques alors ils sont semblables. يعني الحالة ديال ليزوميتري راه حالة خاصة ديال لا سيميليتود. دونك حالة التقايس هي حالة خاصة ديال التشابه, ولكن ردوا البال لا ريسيبروك اي فوس, العكس راه خطأ.
ماشي دايما دو triangles semblables sont deux triangles isométriques. وكنا شفنا في لو شابيتر ديال اوردر اي اوبيراسيون الا كانت عندنا واحد l'inégalité, si on passe à l'inverse, ça veut dire si on inverse les deux membres de cette inégalité, K إلا درنا المقلوب ديال K غيولي 1 sur K, ou 1, l'inverse de 1 c'est 1 sur 1, ça veut dire 1. Mais on doit changer le sens du symbole d'ordre. راه من بين الأسباب اللي كيأثروا على le symbole d'ordre, si on multiplie les deux membres par un nombre négatif, ou bien si on passe à l'inverse. يعني إلا كان K supérieur ou égal à 1, راه l'inverse ديالو غيكون inférieur ou égal à 1. يعني باش نرجعو خصنا نضربو لي ديستونس في 1 sur K. Vocabulaire. L'homologue du côté AB et le côté EF. النظير ديال الضلع AB هو الضلع EF. يعني في كل مثلث داك اللي كيشبهو في المثلث الآخر كنقولو النظير، يعني الضلعين متناظرين. بحال الزاوية BAC، هاد الزاوية النظير ديالها هي الزاوية FEG. Donc l'homologue de l'angle BAC c'est l'angle FEG. L'homologue de l'angle ABC c'est l'angle EFG. Et enfin l'homologue de l'angle ACB c'est l'angle EGF. Dans la figure devant, K représente le coefficient d'agrandissement. لأن ملي ضربنا فيه المثلث ABC كبار ولا المثلث EFG. دونك دايما لو كوفيسيون d'agrandissement معامل التكبير كيكون أكبر من واحد. المهم هنا درت أكبر قطعا من واحد strictement supérieur à 1، ولكن نقدروا نديرو او ايكال، غير هو او ايكال إلا كان K égal à 1 غيكون عندنا دو triangles isométriques. Et son inverse est le coefficient de réduction. باش نقبل انه لو كوفيسيون دو ريدكسيون غيكون العكس، غيكون هو دونك في هاد الحاله غيكون ستريكتومون انفيريور ا 1. كما قلت لكم راه نقدروا نزيدو او ايكال الا بغينا. دونك بالنسبه لدو تريونغل سومبلابل لي كوتي نو سون با ايزوميتريك، الاضلاع راه ما متقايسينش، ولكن بما اننا ضربنا في نفس العدد on a multiplié par le même nombre, ça veut dire qu'on a la proportionnalité، عندنا التناسب. دونك الا خديتي المسافه الكبيره وقسمتي على المسافه الصغيره اللي كتشبهها في المثلث الاخر، دونك بحال في هذه الحاله دونك المسافه اللي كتشبه AB في لو تريونغل EFG سي EF. دونك الا خدينا EF وقسمنا على AB، si on divise EF par AB, donc on va trouver le même résultat si on divise FG par BC et EG par AC. Donc toujours on va trouver le nombre K qui est le coefficient d'agrandissement. Donc هذا هو اللي كنقصدو به التناسبية، la proportionnalité. Donc si on passe à l'inverse، إلا قلبنا إلا درنا هاد المرة العكس، المسافة الصغيرة قسمنا على المسافة الكبيرة اللي كتشبهها في المثلث الآخر، غيكون عندنا AB sur EF égale à BC sur FG. Donc كل rapport كل نسبة كنديرو لها l'inverse المقلوب. On va trouver le coefficient de réduction معامل التصغير. Donc si on trace la droite réelle, voilà 0, moins 1, 1. دايما le coefficient d'agrandissement كيكون في هاد l'intervalle. Ça veut dire il est supérieur ou égal à 1. هذا هو le coefficient d'agrandissement. Ou l'inverse ديالو اللي هو coefficient de réduction, il est toujours compris entre 0 et 1.
هادشي حاجة عادية، دايما ملي غضرب في شي عدد اللي فايتواه المسافات غيكبرو، وملي غضرب في واحد العدد اللي محصور بين صفر وواحد، يعني صفر فاصلة شي حاجة، زيرو فيغغول كيلك شوز، دونك المسافات غيصغرو إلا ضربتيهم في هاد شي عدد كينتمي لهاد المجال. نشوفو الآن لي كا دو سيميليتود، حالات التشابه. هاد لي تخوا بروبريتي هما اللي غنستعملو في لي زيكزرسيس بوغ مونطري كو دو تريونغل سون سومبلابل، مثلثين متشابهين. Propriété 1. Le premier cas de similitude. Donc on va utiliser les trois côtés de chaque triangle. Si deux triangles ont leurs côtés respectifs de longueur proportionnelle, alors ces deux triangles sont semblables. دونك في الشكل يكفي انك تقسم كل مسافة على المسافة اللي كتشبهها في المثلث الآخر. أنا اختاريت نقسم المسافة الكبيرة على المسافة الصغيرة، غير هو خاصك تلتزم بنفس الترتيب بالنسبة للنسب الأخرى. دونك إلا حسبنا هاد لي تخوا غابور وعطاونا في الأخير لو ميم ريزولتا، نفس النتيجة، غنسميو هاديك النتيجة كا. في هاد الحالة راه on a le droit de dire que les deux triangles sont semblables. La deuxième propriété, c'est le deuxième cas de similitude. غنخدمو في كل مثلث غنخدمو بواحد l'angle de côté, tel que l'angle est compris entre ces deux côtés. Deux triangles sont semblables, ces deux côtés de l'un sont proportionnels à deux côtés de l'autre. Ici, les angles entre ces deux côtés sont égaux, ça veut dire isométriques. Donc, في الشكل إلا بغينا نديمونطريو هاد les deux triangles sont semblables, par exemple, on doit démontrer que les deux angles ABC et EFG sont isométriques. Ici, en plus de ça, on doit montrer que le rapport EF sur AB, EF sur AB est égal au rapport FG sur BC. On peut faire l'inverse. La troisième propriété, c'est le troisième cas de similitude. Donc pour chaque triangle, on va utiliser deux angles. Deux triangles sont semblables, ces deux angles de l'un sont égaux à deux angles de l'autre. Donc بالنسبة لآخر شكل، إلا بغينا نبينو راه هاد les deux triangles sont semblables, il suffit de montrer par exemple les angles ABC et EFG sont isométriques et les angles BAC et FEG sont aussi isométriques.